अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 से 4 किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। शब बारात है, शब बारात के लिए स्पेशल रेसिपीज़ हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो है सूजी का कड़क हलवा, जो कि अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं जब हम घर पे बनाते हैं। कभी नरम पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है। बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट किस्म का हलवा किस तरह से घर पे बना सकते हैं, बिना शीरे के, बिना चाशनी के बनाएंगे। बनाना बेहद आसान है। पहली रेसिपी स्टार्ट करेंगे सूजी के कड़क हलवे से, और आगे आगे जैसे जैसे रेसिपीज़ बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शब बारात के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, यूनिक हैं, लो बजट हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी नंबर 1 की तरफ। आज की रेसिपी की तरफ बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जिस बर्तन के अंदर इसे सेट करना है, जमाना है, उसको हमने ग्रीस कर लेना है। मैंने ये बड़ी सी थाली ली है। आप लोग कोई भी डिश ले लें, ट्रे ले लें। टी वाली ट्रे जो होती है ना, टी कप वाली, वो वाली ले लें। नहीं भी है इस तरह की तो इसे हमने अच्छी तरह से ग्रीस करके एक साइड पे रख दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर हमने डाल देना है देसी घी 1 कप। देसी घी है देसी घी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का जो बनास्पति घी है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने गर्म होने देना है, मेल्ट होने देना है। फिर हमने इसके अंदर 2 कप सूजी जो है वो शामिल कर देनी है। सूजी आप लोगों ने अच्छी तरह से छान के साफ सुथरी करके फिर जो है वो यूज़ करनी है। जो बिगिनर बच्चे हैं खासतौर पर इस तरह की मिस्टेक करती हैं। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। आप ये बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर भी कहीं से भूल जाएं, नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें। हल्की आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है। आप लोगों को 10 से 12 मिनट लगेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी। सूजी जो है जल्दबाजी में कलर तो आ जाता है लेकिन टेस्टलेस हो जाती है, जायका नहीं आता। हल्की आंच पे बुनाई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को खोए वाला फ्लेवर मिलेगा। तो तकरीबन जो है वो सूजी बुन जाने के करीब है। ये फूलना भी शुरू हो गई है, कलर भी इसने चेंज कर लिया है। 5-5 मिनट के बाद मैंने वीडियो शूट की है, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। तो अब कलर चेंज हो गया है, बस हमने इसकी इतनी ही बुनाई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चंद मज़ीद चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके फ्लेवर को, इसके जायके को डबल कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप नारियल का बुरादा। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा है ना तो आधा कप भी शामिल कर सकते हैं, वो शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसकी जो है वो 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेनी है, ताकि नारियल जो है उसका भी एक अच्छा सा अरोमा जो है वो सूजी के साथ भुन जाने के बाद आए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्की सी सिर्फ बुनाई करनी है, क्योंकि सूजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब नारियल अंदर शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आंच आप लोग चेक करें। नारियल का बुरादा डालने के बाद मैंने बहुत हल्की आंच कर दी थी। जो नारियल होता है ना बहुत जल्दी जल जाता है घी के अंदर जाके, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है 1 कप चीनी। मैंने लेके ना लेवल उसको मैंने पीस लिया था, तो पाउडर शुगर होगी वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और इसको हमने थोड़ा तेज़ हाथों से, थोड़ा स्पीड के साथ हमने इसे मिक्स करना है। चीनी जो है खुद ही अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा मॉइस्चर अपना छोड़ेगी ना तो इसके साथ बाइंडिंग जो है वो उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा सूजी का भी कलर आया है। तो बुनाई करने में आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी, सिर्फ आंच हल्की रखनी है। हाँ आंच हल्की रखेंगे ना तो सूजी का कलर कभी भी डार्क नहीं होगा, लेकिन फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ सॉफ्ट होता जा रहा है हमारी सूजी जो है वो, एक नमी से उसके अंदर आती जा रही है। अब मैंने क्यूएडा एसेंस जो है वो 1 टीस्पून डाला है। चाहें तो अगर है वो शामिल करें, नहीं है तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। आधा कप दूध हमने फुल फैट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। 2 कप सूजी के अंदर आधा कप दूध जो है वो इनफ है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं डालना। आधा कप दूध के साथ आप लोगों की बर्फ़ी जो है बिल्कुल कड़क बनेगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर हम दूध डालेंगे तो पता नहीं सॉफ्ट ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही जायकेदार सी। तो अब हमने इसे थोड़े तेज़ हाथों से पका लेना है। आज थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे इस टाइम पे आके ना, ताकि
دودھ جو ہے اس کے اندر ڈرائی ہو جائے اور حلوے کا جو دانے ہے وہ کرسپی رہے، کرنچی رہے. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پھولنا شروع ہوگی، اس کے اندر جالا سا بن جائے تو پھر آپ لوگوں نے اتار لینی ہے. تقریباً 3 سے 4 منٹ لگاتار پکانے کے بعد اس کے اندر نا ایک جالا سا بننا شروع ہو جاتا ہے. جب جالا سا بننا شروع ہو جائے نا، پھولنا شروع ہو جائے، تو فوراً کے فوراً آپ لوگوں نے اتار دینی ہے. پھر بہت زیادہ کلر جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے جو ہماری سویٹ ہے نا، تو فوراً اتار کے ویٹ نہیں کرنا. آپ نے جس بھی برتن میں سے سیٹ کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے. نٹس بھی آپ لوگوں نے اسی ٹائم پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینے ہیں. کوئی سے بھی لے لیں جو سے آپ لوگوں کو پسند ہے. میں نے کچھ ناریل ڈالا ہے، بادام ڈالے ہیں، تھوڑی سی میں کشمش بھی اوپر ڈال دوں گی. اور اسپیچولا سے ہم نے پریس کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے مکس ہو جائے، اترے نا. ٹھنڈا ہو گیا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ہی یہ بالکل سیٹ ہو گیا ہے، جم گیا ہے. اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے. تو زبردست قسم کا ذائقہ جو ہے اس کا بہت ہی زبردست لگتا ہے، نیکسٹ لیول کا ذائقہ ہے. بنا کے آپ اسے رکھیں، سردیاں ہیں، چائے کے ساتھ مہمان آ جائیں انہیں دیں، یا پھر شب بارات ہے اس پہ بنائیں. بہت ہی زبردست لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لو بجٹ ہے، کم بجٹ میں کافی سارا بن جاتا ہے. بچوں کو بانٹنا ہو یا پھر گھروں میں تقسیم کرنا ہو نا، نیاز دینے کے لیے، تو کافی سارا بن جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. تو انجوائے کیجیے گا، بنائیے گا. اور چلتے ہیں آج کی ریسپی نمبر 2 کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ زبردستی ریسپی کون سی ہونے والی ہے. سو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. چلتے ہیں ریسپی نمبر 2 کی طرف. اور دوسری ریسپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا، وہ ہے بیسن اور انڈے کا ٹکڑی حلوہ. بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ بھی، ماشاءاللہ سے کافی سارا بن جاتا ہے تھوڑی سی کوانٹٹی میں، تھوڑی سی چیزوں میں. تو اس کو بھی آپ بنا کے خاص اس دن پہ تقسیم کر سکتے ہیں، یا پھر بچوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہوں تو بنا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں آج کی ریسپی نمبر 2 کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زبردست حلوہ جو ہے ہم کس طرح سے بنائیں گے اور کیسے جو ہے وہ اس کا ذائقہ نیکسٹ لیول کا آئے گا. ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ. سب سے پہلے ہم نے لینی ہے 1 کپ چینی، باؤل کے اندر شامل کر دیں گے. ساتھ ہی ہم نے 2 عدد انڈے لینے ہیں. سردیاں ہیں تو میں ایسے ڈائریکٹ ہی شامل کر رہی ہوں، اگر گرمیاں ہیں نا تو آپ لوگوں نے علیحدہ کٹوری کے اندر ڈال کے چیک کر کے پھر شامل کرنے ہیں، کیونکہ گرمی میں انڈے بعض دفعہ خراب بھی نکلتے. اب آدھا کپ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ فل فیٹ ملک ہے، کچا دودھ ہے، وہ میں نے شامل کر دیا. اور اب ہم نے اس سے اچھی طرح سے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے، پھینٹ لینا ہے. اتنا پھینٹیں گے کہ چینی بالکل اس کے اندر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے، یکجان ہو جائے، اسموتھ سا ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے. چاہیں تو پاؤڈر شوگر کا یوز بھی کر سکتے ہیں. یہ ریڈی ہے، اسے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں، ایک میں نے کڑھائی لی ہے، اس کے اندر ہم نے 1 کپ دیسی گھی ڈال دینا ہے. کوشش کیجیے گا دیسی گھی کا یوز کریں، نہیں ہے تو کوئی بھی اچھی برانڈ کا بنسپتی گھی جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کپ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے. تو 1 کپ سے میں نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے، ویسے 1 کپ ہی اس کے اندر جائے گا. اور جو 2 کھانے کے چمچ ہم نے گھی بچایا ہے نا، وہ آگے جا کے شامل کریں گے. کب کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. تو گھی گرم ہو گیا ہے، اب اس کے اندر شامل کر دینا ہے 1 کپ سوجی، جسے اچھی طرح سے چھان کے پھر میں نے شامل کیا ہے. 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بیسن شامل کرنا ہے. اب اس کے اندر بیسن شامل کر دیں گے. بیسن بھی میں نے 1 کپ لیا ہے چھان کے اچھی طرح سے، تو میں نے بھر کے 1 کپ بیسن کا لیا ہے. اچھا، 1 کپ سوجی ہے، 1 کپ بیسن ہے، 1 کپ چینی جو ہے وہ انف ہے اتنے مٹیریل کے لیے. اگر آپ لوگ زیادہ اسٹرانگ قسم کا میٹھا کھانا چاہتے ہیں نا تو 2 کھانے کے چمچ بڑھا سکتے ہیں، ویسے اتنی کافی ہے. زبردست قسم کا میٹھا جو ہے وہ بن جائے گا. پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گڑ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی تھی، جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. تو اس کی میں نے بنائی کر لی ہے. تقریباً ہر 5 منٹ کے بعد میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے. جب اس طرح سے پھولنا شروع ہو جائے، ایک دانہ سا اس کے اندر آنا شروع ہو جائے، ببل سے بننا شروع ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا بیسن یا سوجی جو ہے وہ بن جانے کے قریب ہے یا بن چکی ہے. کلر بھی چینج ہو گیا ہے. ہلکی آنچ پہ بنائی کرنی ہے، 10 سے 12 منٹ لگ سکتے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی. میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، جتنی بھی بنائی والی چیزیں ہیں نا وہ ہلکی آنچ پہ کرنی. 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر الائچی کا پاؤڈر شامل کر دیں گے. ہمارا بیسن جو ہے وہ بن چکا ہے، فلیم میں نے آف کر دی.
ऑफ फ्लेम के ऊपर ही हमने जो है नारियल का बुरादा डालना है, 1/4 कप मैंने शामिल किया है। फ्लेम बंद करने के बाद ही हमने इसको इसके अंदर पका लेना है, यानी कि भून लेना है। इतना गर्म है सूजी और बेसन के नारियल का बुरादा जो है वो, इससे इनके आंच बंद भी कर देंगे ना तो बड़ी अच्छी तरह से भुन जाएगा। बहुत जल्दी इस पर कलर भी आ जाता है, खुशबू भी आना शुरू हो जाती। ये भुन चुका है तो अच्छी तरह से भुन गया है। इस टाइम पे हमने इसे ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा गर्म के अंदर अंडे जो है वो आप लोगों ने शामिल नहीं करने, नहीं तो क्रम्बल बन जाएगा। बर्फ़ी जो है जायके में अच्छी बनेगी लेकिन देखने में खूबसूरत नहीं लगेगी, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। पहले उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है थोड़ा सा, कि हीट जो है वो अंडे बर्दाश्त कर सकें, तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर अंडे शामिल करने हैं। अब हमने इसको पका लेना है, भून लेना है इसको अंडों के साथ, बेसन के साथ। केवड़ा एसेंस है तो वो शामिल कर दें। पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास केवड़ा एसेंस नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेट बता दे। मैं केवड़ा एसेंस ना हो, मैं गुलाब का अरक जो है उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। वो 1 खाने का चम्मच हमने शामिल कर देना है, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर अंडे जाए ना उसके अंदर ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ डालना ज़रूरी हो जाती है। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। तो इस टाइम पे ये बिल्कुल ड्राई भी हो गया है और भुन भी चुका है। तो अब हमने इसके अंदर मजीद जो है वो 2 खाने के चम्मच घी और डालना है। 1 कप में जो मैंने 2 खाने के चम्मच घी कम यूज़ किया था वो हमने इस टाइम पे यूज़ कर लेना है। अगर आप उसी टाइम पे 1 कप घी डाल देंगे फिर मजीद अलहदा से आप लोगों को 2 खाने के चम्मच डालना पड़ेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा घी जो है इसके अंदर हो जाएगा। अच्छी तरह से घी डालने के बाद मजीद हमने इसकी बुनाई कर ली है। कलर ज़बरदस्त आया है, खुशबू तो इस वक्त इतनी मज़े की आ रही है ना। तो अब मैंने एक इस तरह की राउंड प्लेट लेके, कोई सी भी ले लें, डिश है, प्लेट है, कुछ भी है, उसे आप लोगों ने पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल की लगा के। तो बाकी मिक्सचर जो है वो हमने इसके अंदर सेट कर देना है अच्छी तरह से। ठंडा होने से पहले पहले आप लोगों ने ना इसको सेट करना है। बहुत ही उम्दा किस्म की है, हेल्दी भी है। चाहे तो इसके अंदर गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो कि मैंने पहले रेसिपीज जो दी हैं मैंने उनमें गुड़ का यूज़ किया है। उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। बुजुर्गों को दें, बच्चों को बना के दें। इसके ऊपर हमने नारियल का बुरादा थोड़ा सा स्प्रेड किया है, साथ ही मैंने थोड़े से बादाम जो है वो स्प्रेड किए हैं कटे हुए। ऑप्शनल है, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो मर्जी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह की फ्लैट कोई सी भी चीज़ लेके हमने इसको हल्का हल्का सा थपथपाना है ताकि बादाम जो है वो फिक्स हो जाए, उतरे ना। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं। मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। ओवरनाइट रखेंगे, मजीद आप लोगों को आसानी हो जाएगी, कटिंग करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। रखना आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे ही, ऐसे फ्रिज में नहीं रखना कटिंग करने से पहले। तो अच्छी तरह से हमने 2 से 3 इंच के फासले पे इस तरह से कट्स लगाने हैं पहले लंबाई में, फिर दूसरी साइड से इस तरह से कट्स लगा के हमने इसे मुरब्बा शेप में कटिंग कर लेना है। शेप आप लोग कोई सी भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी की शेप का कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ होती है टेस्ट, जो गजब का बनेगा। और बना के मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी नंबर 3 की तरफ, जो कि हम बनाएंगे सूजी के साथ और अंडे के साथ दानेदार सा टुकड़ी हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इतना यूनिक, इतना डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है। ये भी काफ़ी सारा बन जाता है थोड़ी सी इनकी चीज़ों के साथ, थोड़े से पैसों के साथ, बहुत बजट फ्रेंडली सा है। इस दिन के लिए ख़ास तौर पे जो है वो आपने आज देनी हो तो बेहतरीन एक आइडिया है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल के अंदर हमने 1 अंडा जो है वो डाल देना है। साथ ही मैंने डाल देना है 1 कप सूजी, छान के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके फिर आप लोगों ने लेना है, वो डाल दी। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है उसी कप के साथ 1 कप दूध। अच्छा, मेजरमेंट वाले कप्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग चाय के कोई से भी कप जो है वो सेट कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इस टाइम पे हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। 1 खाने का चम्मच मैं डाली हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। ज़रूर ऐड करना है, फ्लेवर जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है, बीट कर लेना है इसके, ताकि कोई लम्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए और सूजी जो है दूध के साथ इनकी मिलजुल जाए। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है, यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं कुछ नया सा आप लोगों के लिए लेके आऊँ। हमने इसे बीट कर लिया है,
अच्छी तरह से। अब हमने इसे कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो चेक करवाती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप चीनी डाल दी है। साथ ही हमने शामिल कर देना है आधा कप इसके अंदर घी। कोई भी अच्छी कंपनी का घी आप लोग ले सकते हैं। अगर देसी घी ले लें तो सोने पे सुहागा है, देसी घी नहीं है तो आधा कप हमने किसी भी अच्छी ब्रांड का घी ले लेना है। घी के अंदर ये जो है वो हलवा बनता है, मिठाई बनती है, तो घी का यूज़ ही करेंगे। हल्की आंच पे हमने चीनी को इसके अंदर मेल्ट कर लेना है, कैरमलाइज कर लेना है। आंच हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी। चीनी जो है एकदम से कलर पकड़ती है, जलने के चांसेस होते हैं। जो बिगिनर बच्चियां हैं सेम रेसिपी को फॉलो किया करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, मिसिंग ना किया करें, फिर रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इस चीनी ने कलर जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है, मेल्ट भी हो गई है, गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ गया है। बस इतना कलर ही हमें चाहिए। अब जो दूसरी साइड पे हमने सूजी जो दूध के अंदर मिक्स करके रखी हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर लिया करें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, फ्लेम ऑफ कर देनी है आप लोगों ने। जब आप लोगों ने सूजी का मिक्सचर अंदर डालना है ना, फ्लेम आप लोगों ने ऑफ कर देनी है। तेज तेज हाथों से हमने चलाते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए, गुटलियाँ ना बन जाए, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है, हमने अंडे का यूज़ किया है, तो चंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मोटे ना बने। फिर भी अगर मोटे बन भी जाते हैं, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखें। अच्छी तरह से मैं चम्मच के साथ इसे मिक्स करती तो जा रही हूँ स्पैचुला के साथ, लेकिन मुझे चंक्स अभी भी मोटे लग रहे हैं इसके अंदर। तो अब इसका एक हल है कि इस तरह से हमने लेना है, मैशर लेना है, मैशर के साथ हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। कोई भी चंक्स मोटे होंगे ना, वो बिल्कुल जो है वो दानेदार से बन जाएंगे। ये देखें, ये मुझे तकरीबन साथ साथ मैं भूनती भी जा रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं। टोटल जो इसकी बुनाई करने को टाइम लगता है ना, तकरीबन 10-15 मिनट आप लोगों को लग जाएंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 5-5 मिनट के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 15 मिनट इसकी बुनाई की थी। हल्की आंच पे करना है क्योंकि कलर ऑलरेडी इसका गोल्डन है। तेज़ आंच पे हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। वैसे भी हल्की आंच पे जब आप हलवा या कोई भी चीज़ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखें, घी जो है इसने जज़ब कर लिया अंदर, तो बुन चुकी है। तो अब हमने एक डिश के अंदर बटर पेपर लगा लेना है, उसके अंदर हमने इसे सेट कर लेना है। चाहें तो आप इसे एज अ हलवे की तरह भी खा सकते हैं प्लेट में डाल के, चाहें तो आप इसकी टुकड़ी बना लें। तो मैं इसे इस तरह से सेट करूँगी। इसके अंदर जो भी एक्सेस घी है ना, वो हमने अलहदा रहने देना है, नितार लेना है, यानी कि या फिर एक साइड पे रहने दें, और हलवा जो है वो डिश के अंदर डालें। ये देखें, ये मैंने एक साइड पे रहने दिया है। अब अच्छी तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ। इसे आप एयर टाइट करके तकरीबन 15 दिन 20 दिन आराम से खा सकते हैं फ्रिज में, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। जब भी गर्म करेंगे ना, फ्रेश की फ्रेश ही लगेगी। बिल्कुल लेवल जो है हमने शेप दे दी है। तो अब थोड़े से बादाम हमने ऊपर स्प्रेड कर देने हैं। बादाम चाहे कर लें या फिर पिस्ता कर लें, जो उनसे भी चीज़ पसंद हो। स्पैचुला से हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि बादाम जो है वो ना साथ चिपक जाए। अब ऊपर बटर पेपर जो बचा है ना, वो हमने ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से फोल्ड करके, तो हमने इसे रेस्ट देनी है 15 से 20 मिनट के लिए। आधा घंटा छोड़ दें। तो आधे घंटे के बाद मैं आप लोगों को इसकी जो फाइनल लुक है वो चेक करवाती हूँ कटिंग करके। पीसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं, बड़े रख लें, छोटे रख लें, लंबे रख लें, स्क्वायर रख लें, जो इस तरह भी कटिंग आप लोगों ने करनी है ना कर सकते हैं। मैं जिस तरह की बर्फ़ी की शेप होती है, मैं उस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2-2 इंच के वास्ते पे मैंने कट्स लगाए हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। इतनी ज़बरदस्त सी बनती है ना, बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चाय पे बना के देंगे ना तो मेहमान रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो मिठाई है, हलवा है, वो बनकर तैयार
تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں، ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک پین کے اندر 1 کپ سوجی بھر کے ڈال دی ہے۔ ریسپی کو سیم فالو کرنا ہے، ریشیو کو سیم فالو کرنا ہے۔ 1 کپ جو ہے ہم نے گھی ڈال دینا ہے۔ اچھا، دیسی گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں، لیکن آئل کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا، نہیں تو پھر بناسپتی گھی ڈال دیں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بازار والے جو ہیں 1 کپ سوجی کے اندر 1.5 کپ گھی کا یوز کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے، ہم گھر پہ بنا رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ہیوی قسم کا حلوہ بنے گا، تو آپ لوگ چاہیں 1.5 کپ ڈال لیجیے گا۔ تو اب میں نے اس کی بنائی کر لینی ہے ہلکی آنچ پہ، تقریباً 10 سے 12 منٹ آپ لوگوں کو لگ جائیں گے۔ ہلکی آنچ پہ مجھے بنائی کرتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ پنک کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے سوجی جو ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ ہلکی آنچ پہ بنائی کریں گے، حلوہ مزیدار بنے گا اور ٹیسٹ، ذائقہ، خوشبو دونوں ہی اچھے آئیں گے۔ تو 10 سے 12 منٹ بنائی کرنے کے بعد یہ بن چکا ہے، اسے ہم نے اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ تو ساتھ ہی ایک پین جو ہے میں نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے، اس کے اندر ہم نے 1.5 کپ چینی ڈالنی ہے۔ 1 کپ میں نے یہاں پہ ڈالی ہے، آدھا کپ جو ہے شاید ویڈیو سکپ ہو گئی، آپ لوگوں نے 1.5 کپ چینی کا ہی یوز کرنا ہے۔ 1.5 کپ چینی ڈالنے کے بعد ہم نے ہلکی آنچ پہ اسے آدھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے، تاکہ چینی جو ہے ہلکی سی کیرملائز ہو جائے۔ ہلکی سی کیرملائز ہونا شروع ہو گئی تو ہم نے اسے اسپیچولا سے مکس کرنا ہے، اس سے زیادہ ہم نے اسے اوور نہیں کرنا۔ تو اب اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی اور دودھ، دونوں چیزیں کتنی جائیں گی ریشو کو سیم فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈالوں گی 2 کپ دودھ اس کے اندر اور ڈالوں گی 3 کپ پانی۔ چاہیں تو آپ لوگ 3 کپ دودھ کا یوز کر سکتے ہیں، 2 کپ پانی کا کر لیں اگر زیادہ مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو۔ ویسے وہ لوگ 1 کلو سوجی کے اندر 2 کپ دودھ کا یوز کرتے ہیں، میں گھر پہ بنا رہی ہوں تو میں 1 کپ سوجی کے اندر 2 کپ دودھ یوز کر رہی ہوں اور 3 کپ پانی۔ سیم آپ لوگوں نے ریشو کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے پانی بہت زیادہ ڈال دیا ہے، اگر آپ لوگ حلوہ پوری والا حلوہ کھانا چاہتے ہیں نا تو وہ اسی طریقے سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اب اس ٹائم پہ جو چینی ہم نے کیرملائز کی تھی وہ نیچے بیٹھ گئی ہے، تو ٹینشن نہیں لینی۔ آدھا ٹی اسپون میں نے ڈال دیا ہے فوڈ کلر لیمن، چاہیں تو اورنج فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کیسری سا کلر ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں ہوتا جو حلوہ پوری کے ساتھ ملتا ہے۔ اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے۔ اب ہم نے اسے کتنا پکانا ہے، اتنا پکائیں گے بوائل آنا شروع ہو جائے، 1 بوائل آئے، 2 آئے، 3 بوائل آ جائے نا، اتنی دیر تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے۔ سٹیل کا چمچ یوز کریں گے تاکہ نیچے سے جو ہے چینی کیرملائز ہوئی ہے نا اسے ہم نے آرام سے اس طرح سے کھیڑ لیں گے تو آرام سے اتر جائے گی جب میلٹ ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں چینی بالکل میلٹ ہو گئی ہے، بوائل تقریباً آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ لوگ نے احتیاط کرنی ہے، چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ ہماری جو چاشنی ہے ابل کے باہر نہ آئے۔ پھر سے میں کہہ رہی ہوں ریسپی کو سیم فالو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی جو نئی بھی حلوہ بنانا جانتی نا وہ بھی ماسٹر بن جائیں گی حلوے کی۔ میری ریسپی جو ہوتی ہیں کمرشل لیول کی ہوتی ہیں۔ تو ہماری چاشنی جو ہے اسے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے ہم نے تقریباً 2 سے 3 بوائل جو ہے وہ دلوانے ہیں۔ کچھ لوگ اس ٹائم پہ کیا مسٹیک کرتے ہیں، چینی ڈالی، پانی ڈالا، تھوڑا سا گرم ہوا اٹھا کے جو سوجی ہے اس کے اندر ڈال دیا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا حلوہ بالکل مزے کا نہیں بنتا، کچا کچا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور آپ لوگ نے یہ والی مسٹیک نہیں کرنی اگر آپ لوگ کمرشل لیول کا حلوہ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں۔ اسے 2 سے 3 بوائل دوانے کے بعد نا تو میں نے اسے سوجی کے اندر ڈال دیے۔ سوجی کے اندر جب آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے چاشنی کو، آپ لوگوں نے فلیم بند رکھنی ہے، بہت زیادہ چھینٹے اٹھتے ہیں، احتیاط کرنی ہے۔ تو اب میں نے فلیم جو ہے آن کر دی ہے، اسے ہم نے تھک کر لینا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دکان والے کمرشل لیول پہ کتنا تھک کیا جاتا ہے اور آپ نے گھر میں کتنا کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس ٹائم پہ وہ لوگ فلیم آف کر کے اسے کور کر دیتے ہیں، خود ہی سارا گھی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ لوگ بہت زیادہ بالکل سائڈوں سے گھی جا رہے ہیں نا نکلتا ہوا نظر آئے تو آپ لوگوں نے 1.5 کپ گھی کا یوز کرنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے مطلب مجھے نہیں بہت زیادہ یعنی کہ ہیوی قسم کا حلوہ بن جائے گا، تو ہیلدی بنائیں تاکہ بچوں کو بڑوں کو سبھی جو ہے وہ کھا سکیں۔ تو یہ اتنا تھک ہم نے کر لیا، اب فلیم آف کر دیں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ ہی لگتے ہیں۔ فلیم آف کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک، انجوائے کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ پوری کی ریسپی کون کون دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ میں نے نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پوری کی ریسپی بھی شیئر کروں بالکل حلوائی سٹائل میں۔
تو اسے ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے. ویسے بازار میں جو ملتا ہے اس کے اندر کوئی بادام کوئی پستے کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا, لیکن آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ ڈال لیجیے گا. میں نے بھی تھوڑے سے ڈالے ہیں. تو امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی, انجوائے کیجیے گا. میں ابھی آپ لوگوں کو پلیٹ کے اندر ڈال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا کریمی بنا ہے, کتنا مکھن کی طرح منہ میں گل جانے والا بنا ہے. انجوائے کیجیے گا, بنائیے گا, اور اس مبارک دن پہ مجھے دعا میں یاد ضرور رکھیے گا. دعا کیا کریں اپنے لیے, اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے, کل امت مسلمہ کے لیے, کل کائنات کے لیے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی کانٹینٹ کے ساتھ. ویڈیو ریسپی دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے نا تو لائک کر دیں, کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں. نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ کر دیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.